नमस्कार कलिंग ओडिशा डिजिटल न्यूज को स्वागत। गतकाली भुवनेश्वर स्थित आईएमएमटी ठारे 2 दिन धरी चली खनिज संपद और लघु खनिज संपद गुड़िकर किपरि व्यवहार करा जाई साधारण जनता उपकृत हो पारे ताहा उपरे कराइथवा एक स्वतंत्र कार्यक्रम समापन हो जाइछि। एही कार्यक्रम विभिन्न स्तरर एवं विभिन्न वर्गर छात्र छात्री माने योगदान करने सहित सेमाने प्रस्तुत करिथिबा विभिन्न मॉडल प्रदर्शित करा जाइथिला। भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि पुष्पलता रिपोर्ट। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ଏଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜି ଅଛି ଆମ ସିଏସ୍ଆର୍ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟି ରେ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଏଇଟା ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଖା ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଥିରେ କି ବିକଜ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଦେଖେଇବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଦେଖେଇବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ମିଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଇଏ ଆସିବ, କଭରେଜ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୋ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନେରାଲ୍ସ ମେଟାଲ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଆମର ରିସୋର୍ସ ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ଏଇ ଇକୋ ଅନନ୍ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟିରେ ଇନକ୍ୟୁବେଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ବେସିକାଲି ଧାନ ତାର ଚଷୁରୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆପ୍ଲିକେସନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଅଛି, ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଅଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ମାଇକ୍ରୋସିଲିକା। ଇଏ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲର ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ରବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାୟାର ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ୟାର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ୟୁଟିଲିଟି ରହିଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ୟାର ବି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ୟୁଟିଲିଟି ରହିଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଡ ମେକିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବି ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଇଏ ବେସିକାଲି ସେ ଯାହା କହିଲେ ବାଇଣ୍ଡର ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିକସର ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ ମେନି ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସେସ୍। ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ फ्यूचर रेडी करने विथ लेस प्राइस इकोनोमिकली फिजिबल टेक्नोलोजी करने ये गोटे गोटे बहुत भल प्लाटफर्म से विषय कह यहाँ हूँ मोर ये पूर्वोदयर ये जो चेष्टा चली गुड़ाए एंटरप्रेन्योर स्कोप पाइबे
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। এটা হচ্ছে হট কেକ୍, এটা ହେଲା ବାୟୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଯେ କୋଲ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ବାୟୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଫସିଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସବୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ସୋ କୋଲ୍ର କେମିତି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5ରୁ 10% ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟାକି କୋଲ୍ ସହିତ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି। सर मो ना स्वाधीन और ये है विवेक और आम सार को अंडर मेंटर हिसाब से काम कर सार को मेंटर आमर सर इकोनंता है गोटे मोर देन ए रिसाइक्लिंग कंपनी सर सी राइस हस स्पेशली नौ आपंकर राइस मिल रू सर आम राइस हस कलेक्ट करना ताको आम वेरिएबल प्रोडक्ट बनाऊे लाइक सर यहाँ देखिपारे ये है गोटे बायो पैलेट सर जोटा कि आम सर कोल रिप्लेसमेंट सर यहाँ आम यूज कर थर्माल पावर प्लांट जोटा कि आम गवर्नमेंट से कही 5 to 10% एक्सचेंज हम कोल सांगे आउ सर तार वेस्ट जोटा बाहर राइस हस ताकू भी सर आम कलेक्ट करछे जमीन राइस हस आज सर यहाँ धान चसुर सर पाउंसटा यहाँ सर पाउंसरू आम भेराइटी ऑफ हाई प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड मटेरियल बनइछे जार सर यूज आप देखिपारे फर्नेस यूज हो रिफ्रैक्टरी आप ब्रिक बनाऊँगी आप फर्नेस साइड लाइनिंग बनाऊँगी सेमती एठू सर बनाऊ जेहेतु यहाँ सर 1700 डिग्री तक आप हिट विथस्टैंड कर सिलिकॉन कार्बाइड जहाँकि आप जानते चिप मैन्युफैक्चरिंग सर यहाँ गोटे मेन प्रोडक्ट मटेरियल आप जानते इंडिया एवं स्टार्ट करा जाऊँगी तार निजर चिप मैन्युफैक्चरिंग से सर आप यूज हो सिलिकॉन कार्बाइड हाइपर प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड अच्छे देन आप यहाँ गोटे देखिए सर सिलिकॉन जेल जोटा कि आप मॉइस्चर एब्जॉर्बर्स यूज हो जोटा आप देखते बोतल मेडिसिन रे यूज हो छोट छोट दाना भाया से सर यहाँ सिलिकॉन जेल सोडियम सिलिकेट सर सेम सर राइस हस का सर देखो ये आम बनी सोडियम सिलिकेट जोटा कि सर आप रबर फैक्ट्री आउ केमिकल फैक्ट्री आप कलर फैक्ट्री एमती सर यहाँ यूज हो जोटा कि आम यहाँ आम ओडिया कह गले गोटे बाइंडर माने अठा अठा हिसाब से यहाँ यूज कर आम देखो आप मटेरियल बने जोटा कि सर आप देखते टूथपेस्ट कलर फैक्ट्री यहाँ यूज हो बेसिकली फर्दर आम सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट बने सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट यहाँ सोडियम सिलिकेट सर जोटा कि आम जो वेस्ट बाहर आप देखिपारे ताकू भी सर आम यूज कर आज कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ पिचू रे आप मिशन यहाँ देले आप जो माने रोड स्ट्रेंथ बढ़ुची सहित वाटर रिप्लेंसी यहाँ कम कर हिसाब से आप देखिए आउ डिफरेंट मटेरियल